এটা পিওর কটনের উপরে, ये प्योर कॉटन का ऊपर ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन और येलो ये है पूरा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन, येलो भी है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये कपड़ा। ये खादी कॉटन का ऊपर है, बेंगल का। खूब सुंदर सादा कालो, সাদা বলছি লাল কালো আর ক্রিমিশ। একটু কাছে এসে দেখো, এগুলো ক্রিমিশ। খুব সুন্দর ওয়ার্কটা দারুণ সুন্দর। এটাও খুব সুন্দর, এই শাড়িগুলোও খুব সুন্দর। এগুলো পছন্দ করলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, খুব ভালো লাগবে এই শাড়িগুলো।